À Goma, les usagers de la route Vision 2020 se réjouissent de la réhabilitation de cet axe routier après plusieurs années de difficultés. Longtemps confrontée à la boue, aux eaux stagnantes, aux nids de poules et à la poussière, cette route retrouve aujourd'hui un nouveau visage grâce aux travaux financés sur fonds propres par le gouvernement provincial du Nord Kivu sous l'administration de la FCM 23. Les habitants et commerçants riverains saluent l'achèvement de ces travaux, affirmant que les problèmes qui perturbaient autrefois la circulation et les activités économiques appartiennent désormais au passé. Selon eux, cette réhabilitation améliore considérablement les conditions de vie de la population et facilite la mobilité dans cette partie de la ville de Goma. Auparavant, tulikuwa napata maproblème za mingi. Premièrement, la rugeur ya chaussée ilikuwa ya kidogo sana. Saa ya mvula antuka batu walikuwa jinamante sana kuangalia kisima inaribisha barabara, kuona magari zinaribika, moto na ingine tulipataka kaya dese pale, antuka mtu alijinoaka pale mushimo nye likuwa pale. Ndio likuwa probleme zenye tulikuwa napata. Njo saa batu walikuwa na devie, bakisha develo kumakartie, bakisha majiwe na masekuse, magari zinaribika na migongo za watu zinaluma. Ishapunguza sana juu kwanza mai iko napata kwa kupita, antuka kuko movement ya bien. Hakuna accident, seulement que ba motari njo biko napima tembeza mbame biko bien. Nao bashafurahi sana. Sisi tushafurahi juu tushola movement shakuwa ya bien. Hiyo vitu biko na jibeba juu de saba alikuwa na jenga na avant bajenge tu movement ikukuaka. Mesa watu wanaanza pita baranzona kuko kitu fulani pale, movement ishakuwa ya sana. Hii barabara ya Vision 2020 kina wamama walikuwa naanguka hapa mumai, wamotare wanaangukia mumai, wazee wanaangukia mumai, mtu anavala kiato kake anaangukia mumai. Sasa narudia kunyumba, banamuuliza ushashikoyorea, anakosa vya kusema. Anasema hivyo nilipita ku Vision, watu wanacheka, wanamucheka onderaisha shikoyonea. Gari sasa na zinayumbayumbaka sana, make na uwezi ona. Sasa nisha shangara hata mbonyi na gongo naanza amerameta nijua nini. Mie nisha kosa cha kushibia hata kabisa. Api Mungu naye kumba na tuonaka akivikendelea hivi. Kila kitu kitakuwa weshi. Kusema zamani hii barabara ilikuwa kao sana. Hii barabara hapana, ilikuwa mbaya sana. Sasa ishangara cha kubakia make zote zikekuwa hivi. Kila mtu atakuwa anaanza tembea na vala tena viatu. Kakiato kako kanarudia gisi unijibebea kwa hata. Unaona gari zinaanza pita, hakuna kuyumba tena. Make hapa furaha tu ni yote. Ndiyo ndugu yangu. Kambe zamani ngebe mlikuwa tumikisha hii barabara. Hii barabara accident yenyewe ni kwa watu hapa ni mai tu kututesi. Mai tu yopeka, hakuna kitu chengine. Mai na yana makuna ukiangukia mumai inakufikia hata mutumbu ama kakiato kakusha karese bie utapita. Utafika kunyumba banakuambia bwana unishikoyonea amu ni leo unashikoyonea, unakosa cha kusema. Unasema bwana nikuvizio njoo kwenye nipita basi. Hii Vision ilikuwa na histoire mwa terrible. Histoire dunia nzima wanajua gisi hapa kulikuwa. Sasa gisi kusha kuwa hivi. Hapa ni wewe, hapa ni kidone ndugu yangu. Leo kama accident ishaisha. Preza accident leo zishaisha. Accident hapa ziwezi onekana tena hata hapa accident zikuwe depuis hapa kukue hivi siaona kwa accident. Mie nina shinda hapa niko bombere na pakizaka na mchanga kila kitu. Make kazi yangu tu ni ya kutumika ya kupakiza kijuakani make. Hii barabara kukweli hapa kulikuwa shimo na ilikuwa na shida sana. Tulikuwa tuko na shida sana mpaka tulikuwa naanja devie wakati mvule inanyesha tuna devie mu makartier. Hii barabara ni ya mzuri sana. Ndio principale ya kuenda Ruchuru, kuenda Kiisi na kushukia Muvile. Lakini wakati yenyewe ilikuwa naharibika na kwamo mashimu, mai ilikuwa na yala hapa na inakuwa mashimu inakuwa naacha kama sie ba motare tunakuwa naongeza shindwa pita hapa. Tunakuwa naongeza pita mu makartier, mu maveni. Mezo sina kulo maveni tena nako tunakuwa naongeza kwa mutiaje juu
na mabarabara za maveni hazitengenezewe. Na hapa mbele hivi kulikuwa na kuko shimu, kulikuwa kishimu wakati ya zamani. Ile shimu walichimbulaka juu ya mai yenyewe inakuwa natokea huku yulu. Juu hapa yote kutokea huku hivi yote ni milima. Baya kule makanyaruchini ile mai yote inatokea kule nafikia huku chini. Cha wakati yenyewe barabara ilikuwa hayatengenezewa, kulikuwa shimo walitengeneza juu ile mai kwa inaenda ndani. Cha ile mai ilikuwa nakuwa pale na wengine na hela mbarabara nakuwa naacha sie ba motare ba magari tunakuwa napita makartie. Na huku yule ndio hizi mamoto za kubeba mamakala zinatokea. Sasa yenyewe zinatokea kule zinakosa njia hapa. Tunakuwa obligé tu devier. Tuna devier makartie inakuwa naleta kule mambutiage na njoma na maaksida kule mingi. Juu mkartie mnakuwa watoto, maana inakuwa natuletea shida. Lakini leo hii tunafurahi gisi washa kutengenezea kwanza barabara. Ava kwanza pale walipima tengeneza kidogo, tukaangalia ni sawa kwanza. Lakini musiku tena kidogo ikengeza haribika juu walitiaka mapave. Zile mapave zikabomoka bikaribika. Kwa leo washa pima tutengenezea barabara kabisa, tuko napita mzuri, barabara ishakuwa mzuri, tunafurahi. Ndio ile ndugu yangu. Aksida haziko na kwa pateni. Aksida hayo hailagake kwanza. Aksida inaweza kuwa fasi yote. Na aksida inakuyaka na hapa tunaweza kuwa na shimama hapa tunaangalia na kia ni aksida. Aksida hayo hailagake kwenye inaweza kuwa. Kwanza hapa ni mzuri. Juma deviation tena haziko. Hatuko tena na devier makartie juu ya barabara. Ilikamata wakati ya kutengeneza kweli isha kwa mzuri, tunazanyesha kuwa hatuyaona mvula haiyanyesha mzuri. Wakati mvula itanyesha ndio tutajirasireke imekuwa mzuri wala haiyakuwa mzuri. Kwanza hapa naangalia kwanza ni sava. Hapa kabisa ni mzuri gisi. Tuko natembea sie wote, nafasi ya bapieto wanatembea mzuri kabisa. Nasema kile kishimu kulikuwa watu walikufia ndani. Ndio ile shimu kabisa ilibeba watu. Ilibeba watu wakati ya zamani na greve ilifanyika wakati watu walikufaka pale. Pale kama sidanganye naangalia kulikufia watu 3. Huko kama ni wambili walikuwa watu simple na huko mwingine alikuwa anazoea kwa pale ashatengeneza pale kasaka rompo mwa hivi alikuwa mshire. Alikuwa muitaka mangenda. Kule alikuwa anatia pale mamajiwe kulomba watu mamakuta mbarabara. Wakati yenyewe ile shimu ilikuwa pale watu wakazama mule, yeye anasema anaenda okoa mumoya naye akazama. Basi vikaleta mauzuni. Ndio ile periode hasa wakasema wanataka tengeneza ndio wakati ile mapave ya kudanganya. Hakuna wenyewe ilifanyaka. Leo hii sava inapima onekana, inapima chorekana, ile mamifereji na kile kishimu basha pima funika, vitu vinakuwa umwe mzuri iko saa zamani. Barabara zamani tulikuwa tunasumbuka sana. Kitu cha kwanza tulikuwa tunasumbuka na maji ya kutoka huku juu majengo yalikuwa natusumbua sana. Lakini leo hii kabisa tunashukuru ile maji inakuwa inapata njia inashuka na barabara kabisa inaonekana muono mzuri kabisa. Sasa hapo kulikuwa shimo ilikuwa naacha aksida inakuwa mingi sana. Ile shimo ilikuwa pale chini walikuwa naita kwa mangenda pale. Ile shimo ilisumbua sana. Maji yalikuwa yanakwama pale na aksida zilikuwa zinakuwa nyingi. Na watu walikufiaga mwa ile shimo kabisa. Ile inajulikana wazi. Ile jina kama ya Mangenda ilitokea kwa? Jina ya Mangenda ilikuwa ni mwenda wazimu mmoja. Ndio alikuwa anapenda kuikaa pale. Alikuwa anaziwia magari nini, alikuwa ni mwenda wazimu mwenye hana kichwa vizuri. Sasa ndio ikafika inakuwa adrese Mangenda. Na kulikuwa shimo moja pale yenye ilikuwa inazamisha maji. Sasa na ule mwenda wazimu alikuwa anapenda kuikaa pale. Ndio akakuwa anapaita kwa Mangenda. Maana ukiambia mtu kwa Mangenda anafika anajua kama ni pale. Ndio. Sema ilikuwa naacha nyinyi baturuji hapa. Ilikuwa ina impacte mubaya zamani avant ijengewe. Ilikuwa ina impacte mubaya juu na gari zenye zingekuja kutununulia mbao zilikuwa zinapita kwa shida. Antuka leo hii hapa ni sawa kabisa. Hii barabara ilikuwa tutesa kwanza hapa. Kuanzia hapa mpaka pale chini. Hii barabara ilikuwa tusumbua, tulikuwa tunaanguka hapa sana. Ile haiko hata ya kuuliza, changement pekee kwa jionesha.
Vraiment mwenye aleta hii projet kwa ya kujenga kuvision, Mungu ambariki. Vraiment alifaa kazi, alifaa vitu ya maana. Alitusaidia kwanza kupunguza sekusi na mezosi. Sasa tuko natembea tu fasi tu ya goudron, inatusaidiaka tusikie kujenga mwili. Ile majiwe inatusumbuaka usiku atulalake, inapunguza aksida kwanja juu hakuna tena mwatanguka. Ulikuwa kafika hapa unaenda devio makartier, me tuko futa utafika makartier kule unaanguka unalumia, meista tuko napita kabisa, hakuna probleme. Vraiment Mungu abariki mwalete le projet ya kujenga hii barabara ya vision. Les usagers remercient également les autorités provinciales pour cette initiative, estimant qu'elle traduit une volonté de placer le bien-être de la population au centre de priorité. Wakubwa walitengeneza barabara, basichoke, baendelee angalia kwa kunaharibika, batengeneze juu hakuna mweko kule Kishasa atatoka Kishasa akitengeneza. Hao ndio watu tunajua kama wakubwa wetu ndio wanapaswa kutufanda na kutusaidia. Si tuko pale juu ya hapo, batutengeneze, batuoneshe vya maana, basife vile vya zamani walikuwa wanafanyaka. Walishatusaidia sana, walishikaza sana kabisa. Felicitation kwa mjuu. Hii barabara ingewezekanaka bila nguvu ya watu kabisa. Haingewezekanaka. Kwanza mimi nilikuwa mdomeni. Mimi peke yangu nafika hapa mimi nasema hapa hii fo la rejera chaussée naongezeka juba baongeze makanal kama kano huku na kule. Juu barabara iko mzuri. Mefikisi banatia makanal kule walikuwa washatia deja pale sava. Bo mimi naweza wapatia tu message ke kwanza wanakazanisha wakazani tu vile hizi tunjo kina nguvu ikazane tu na nguvu kwanza, na tunawafurahia tu sana kwa amani wako, kwa maendeleo wako, kwa vyote wako, na watusaidie tu. Message yenyewe tunapasha kutoka viongozi ni kushukuru sana kwa kazi yenyewe wamefanya. Antuka tunashukuru, macho yao peke yanaona na watu kabisa wanapita vizuri. Maana tunashukuru sana kwa viongozi, maana waendelee na wakaendelea hivi kabisa, Goma itakuwa ni Ulaya kabisa. Ewa message yenyewe mimi naweza pana kwa viongozi walitutengenezea barabara. Maana ni kuambia felicitation kwanza, courage ya mingi. Jugis tulikuwa nateseka zamani, haiko saa leo. Barabara kwanza ishakuwa mzuri, hakuna wenyewe tunaweza sema wanaweza angukia mshimu. Maana ile mamifereji yenyewe tulikuwa napita mo naange. Jugu unasenye motaro ulikuwa anapita, maana kama unabeba vya mingi kuko riski angukie na mfereji. Mebasha funika mifereji, hakuna tena mariski. Bwana vraiment ni shukrani sana. Na nikusema tu viongozi waendelee wakazane, waendelee kutengeneza. Na ni message nyingine naweza patia viongozi, waendelee kuangalia mabarabara kwenye zinaharibika, watengeneze. Il convient de rappeler que pendant plusieurs années, les travaux de réhabilitation de l'axe Vision 2020, comme dans plusieurs quartiers de la ville de Goma, étaient restés à l'abandon, plongeant les habitants dans le désespoir face à cette dégradation avancée des infrastructures routières. Aujourd'hui, sous la gouvernance de Bati Moussanga Irasto, plusieurs habitants estiment que la ville de Goma retrouve son image attractive touristique.